Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Kita bersyukur satu minggu berlalu sangat singkat sekali. 我们感谢主，一个星期又过去了，这么快。 Itu sebabnya kita harus selalu bersyukur, bersyukur dan bersyukur. 让我们一直感恩，再感恩，感恩。 Untuk itu kami undang Bapak Ibu bisa di mana saja Anda berada untuk bisa mempersiapkan hati, bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan hormat diberi. 祝你弟兄姐妹们，无论你在何处，现在请你站起来，我们一杯心来参加今天的崇拜。 Pertolongan kita hanya di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 我们的帮助是从造天地的耶和华而来，但愿恩典和平安从圣父、圣子、圣灵归于我们。阿门。 Ibadah pagi hari ini kita mulai dengan dilandasi firman Tuhan Mazmur 147 ayat 11 yang berbunyi demikian. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. 今天早上开称的经节是在诗篇第147篇第11节。 耶和华喜悦敬畏他和盼望他慈爱的人。 Kita bersyukur kita memiliki Allah yang Maha Suci. 我们感谢神，我们所拥有的神就是圣洁的上帝。 Ia bukan saja sebagai Allah yang sejati, tetapi Allah yang Maha Suci. 他不但是全能的上帝，他是全能正神。 Bapak Ibu bisa duduk kembali. 请大家回桌。 Kita sama-sama naikkan puji-pujian Suci, Suci, Suci. 我们一起唱诗。 Kita menyanyikan 2 bait saja. 圣在，圣在，圣在。 Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami ini hari memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih. Allah Tritunggal patut dipuji. Senjai, 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 sentuh 虔诚敬拜，跟你和你今晚永天和主之间，千万天使天际，心境停满当中，谁在何精彩，永在光里。 Sebelum kita masuk dalam pengampunan dosa, 还没有做认罪祷告之前，
Marilah kita mempersiapkan diri, mengambil sikap rendah hati. 让我们审查我们自己在神面前， Kita akan datang bersama-sama bersujud di hadapan Tuhan. 让我们一起来俯伏 Kita 在 akan 上帝面 menyatakan 前， pengakuan atas kesalahan dosa-dosa kita kepada Tuhan. 让我们在神面前，我们认罪我们所有的， Kita memohon kepadanya agar Ia berkenan mengampuni setiap kita. 我们求上帝，让上帝能够赦免我们一切的罪恶， Kita tetap ambil sikap berdiri. 让我们在这个时候，我们站起来，我们祷告。 Kita terlebih dahulu bersama-sama naikkan puji-pujian kembali. Allah Bapa hadir dalam bait suci. 还没有祷告之前，我们再来唱诗，真神在圣殿中，来预备心，在神面前祷告。 Kita bersama-sama berdoa. 我们一起低头祷告。 Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang Maha Kasih dan Penyayang. Sungguh kami bersyukur kalau saat ini Engkau tetap memberikan kesempatan untuk bisa datang beribadah kepadamu. Untuk bisa datang bersama-sama mendengarkan firman yang akan Kau sampaikan lewat hamba-Mu, penginjil Richard Tulus. Tuhan, biarlah waktu ke depan ini seluruh rangkaian ibadah yang kami lakukan ini boleh Tuhan berkati. Kiranya Tuhan menjelajah, Tuhan bersemayam di dalam setiap hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan telah memimpin setiap kami untuk bisa datang di tempat ini, tempat rumah Tuhan untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami lewat kesempatan ini juga berdoa kiranya Engkau tetap memberikan kekuatan di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan keresahan-keresahan yang selalu mengganggu anak-anak Tuhan. Tetapi kami bersyukur karena kami memiliki Engkau ya Tuhan. Ya Yesus. Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha Kasih. Tuhan, seringkali jatuh kami di dalam menjalani kehidupan ini. Seringkali kami tidak memuliakan Engkau. Seringkali kami hanya berharap pada waktu kami mendapatkan kesulitan. Kami tidak menomorsatukan Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, tapi kami berusaha dengan kekuatan sendiri sehingga kami menemukan jalan buntu ya Tuhan. Ampuni Tuhan setiap kami ini Tuhan, setiap saudara-saudara di mana saja berada, kiranya Engkau membelas kasihan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati pelayanan kami, hati kami. Engkau berikan hati yang rindu
kepadamu ya Tuhan, untuk bisa rindu sekali untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya, Yesus. Kiranya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing menjadi sesuatu yang menguatkan iman kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Selanjutnya waktu ke depan kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Ya, Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Kita tetap berdiri. 我们仍然站立， Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. 我们要念我们的使徒信经。 Yang akan saya bacakan di dalam bahasa Indonesia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bisa ambil sikap duduk kembali. 请弟兄姐妹们回座。 Puji Tuhan, sebentar lagi firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya penginjil Richard Tulus. 感谢神，接下去我们要听上帝的话。今天由我们本堂的立扎传道正道， yang akan diterjemahkan oleh Ibu Iliju. 由以利珠翻译。 Untuk itu, marilah kita sambut firman Tuhan ini sambil menyanyikan, Tuhan aku perlu setiap waktu, setiap waktu aku perlu Tuhan. 我们先唱诗预备信，我此刻需要你。 Waktu dan tempat kami berikan kepada beliau. 把时间交给立扎传道正道。 Shalom. 平安， Ya, kita bersyukur hari ini kembali kita bisa merenungkan firman 我 Tuhan. 们感谢神，我们今天仍然能够再次来思想上帝的话， Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. 一起先祷告，还没有听上帝的话之前。 Tuhan, kami saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan hikmat bagi kami semua, khususnya kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pakai kami Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan semuanya berasal daripada Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada,
biarlah mereka juga bisa bertumbuh dan semakin mengasihi Tuhan dan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan melihat firman Tuhan yang terambil di dalam Markus 10. 我们一起来查看圣经是在马可福音第10章。 Ya, kita akan saksikan pada video seperti ini. 我们一起来看视频，就是 Ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya, di situ dijelaskan bahwa ada seorang yang buta dan menjadi pengemis. 在马可福音里面讲座，有一位瞎子，还有讨饭的人， Ya, dia bernama ya Bartimeus. 他的名字叫巴蒂买。 Memang tidak dijelaskan sejak kapan dia mengalami kebutaan. 在圣经里面没有说明他从几世这个瞎子， Tetapi kebutaan ini bukan hanya menjadi satu kekurangan bagi Bartimius, 但是他这个瞎眼巴蒂买他没有减少他的这个短处， tetapi juga menjadi satu mata pencarian dalam kehidupannya, yaitu menjadi pengemis. 他借助这个瞎眼，他能够在路旁做这个讨饭的人。 Ya, pekerjaannya ialah duduk di pinggir jalan sambil menunggu orang memberikan belas kasihan kepadanya. 他每天就是坐在路旁，他向人家讨饭，经过那个他就要这个饭吃。 Jadi kita bisa melihat ya, ada orang yang mengalami kebutaan, tetapi dia juga menggunakan itu untuk bisa menghidupi hidupnya. 那么从这里我们可以看到，他虽然瞎眼，但是他从瞎眼中，他也是能够找生活用来他的每天的需要。 Ya, tapi kita melihat dalam keadaannya seperti itu, dia masih memiliki kerinduan untuk mengalami kesembuhan. 但是他这个情性的这个瞎眼，他也很盼望，他很想能够痊愈。 Ya, kita akan belajar tentang bagaimana seorang yang merasakan pertolongan Tuhan, ya, merasakan kasih Tuhan dalam kehidupannya. 从这我们要学习他怎么样从生命中，他能够从上帝来的帮助。 Ya, kita melihat di sini pertama-tama 我们可以看到，首先就是 ketika Bartimius ini mendengar bahwa ada Yesus yang lewat di situ, 当这个巴比买他听见有一个拿撒勒
耶稣要经过他那边。 Dikatakan mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. 那么他就喊着说：“大卫的子孙，耶稣啊，可怜我吧！” Ya, kita melihat di sini, ini bukan hanya satu seruan yang biasa. 从这里我们可以看到，他不是怎么样，不是普通的这个喊叫， Tetapi di situ dikatakan bahwa dia mengatakan Yesus anak Daud. 但是他在这里他说，大卫的子孙耶稣。 Kalau kita tidak mengerti atau tidak memahami makna dari Yesus anak Daud ini, tentu kita akan membaca ini biasa-biasa saja. 如果我们不理解、不明白这个大卫的子孙耶稣的话， Ya, dikatakan bahwa dia mengatakan Yesus anak Daud ini menunjukkan 那么他说大卫的子孙耶稣，他是在这里指出， bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud. 耶稣就是大卫的这个子孙。 Bukan hanya sebagai keturunan Daud. Ketika dikatakan bahwa Yesus adalah anak Daud, itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Mesias atau penyelamat. 但是呢，不单单这个大卫的子孙耶稣呢，但是他所在这里写出就是他是弥赛亚。 Dari mana dia bisa memiliki pengetahuan seperti itu? 从哪里呢？他能够知道这些事呢？ Memiliki pengetahuan bahwa Yesus adalah anak Daud atau seorang Mesias. 他怎么知道大卫的子孙就是这个耶稣就是弥赛亚呢？ Ya, mungkin dari pendengaran dia tentang ada seorang nama Yesus yang menyembuhkan orang dan memberitakan tentang kabar baik. 可能就是他时常听到这个耶稣的名能够医治治病。 Mungkin ketika dia duduk di situ dia sering mendengar orang lewat-lewat bercerita tentang Yesus yang menyembuhkan. 可能他在路旁做讨饭的时候，看到这个马路的人都说耶稣是能够医病治病的这个耶稣。 Sehingga timbul pengharapan dan timbul iman dalam hatinya, ketika aku bertemu dengan orang itu, aku pasti akan disembuhkan. 那么他就引起这个在他心里的信心，如果他能够见到这个人，他一定要求他。 Tetapi ketika dia mengatakan Yesus anak Daud ini, 当他说大卫的子孙的时候， ini sebenarnya adalah hal yang sangat penting. 其实这个是非常重要的， Karena dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias, sang penyelamat itu. 因为耶稣就是美赛亚，是救赎我们的。 Itulah sebabnya orang-orang yang ada pada saat itu mengatakan diam. 所以在四周围的人看到就跟他们说，不许他作圣。 Ya, orang-orang yang mendengarnya menyuruhnya untuk diam karena dia berteriak Yesus anak Daud. 因为在那边有许多人就被他不许他作圣，因为他的汉叫就是大卫的子孙， Bukan karena dia terlalu berisik berteriak-teriak. 不是因为很吵声他大喊叫， Bukan mereka takut bahwa Yesus terganggu dengan teriakan seorang pengemis atau buta. 不因为这个因为逃犯这个下言， Tetapi mereka takut dengan sebutan yang sebenarnya adalah sebutan yang sakral pada waktu itu, bahwa orang Israel sedang menanti-nantikan juru selamat atau Mesias. 因为这个非常的神圣。如果这个大卫的子孙就是弥赛亚，因为在以色列那个时候，他们非常渴慕有一个弥赛亚。 Sehingga julukan atau sebutan anak Daud ini tidak sembarangan disematkan kepada nama seseorang. 那么这个大卫的子孙呢，不随便这个用来叫人家。
Tetapi Bartimius ini percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang sanggup menolong dia. 但是这个瞎子的巴蒂买，他相信这个大卫的子孙耶稣能够帮助他。 Yang pertama adalah bahwa Bartimius ini datang kepada juru selamat yang tepat. 第一点最重要的观点就是巴蒂买他来到这个大卫的子孙耶稣是非常正确的。 Yang kedua, kita lihat di sini, 第二点，我们再来看圣经。 banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." 那么有许多人责备这个下言这个巴蒂买，不许他作声，他却也发大声喊着说：“大卫的子孙啊，可怜我吧！” Ketika dia berseru mencari pertolongan kepada Tuhan, 当他叫声喊叫要求上帝这个帮助的时候， ada orang-orang yang melarang dia, bahkan menghambat dia untuk tidak melakukan itu. 许多人来责备他，来前面他不可以喊叫。 Tetapi kita melihat di sini dia tidak diam, tetapi dikatakan bahwa dia semakin keras berseru. 他不单单这个不听他们，不可以他们作声，他却越发大声喊叫。 Bagaimana dengan kita? 况且我们呢怎么样？ Bagaimana ketika kita mencari pertolongan daripada Tuhan? 如果我们从上帝哪里求帮助的时候， Bukan hanya sakit penyakit, mungkin ada pergumulan yang lain yang kita minta Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, minta Tuhan menolong hidup kita. 不单单我们求医治我们的病，但是我们的生活的每天的苦难，我们 Dan 怎么 kita 样？ mungkin mendengar ada orang-orang yang mengatakan, sudahlah, mungkin tidak ada jalan keluar. 可能很多人说好了啦，没有出路了， Percumalah berharap sama Tuhan. 没有这个出路。如果你跟这个上帝这个要求， Ya sudah, terima nasibmu ajalah seperti itu. 那么你接受你的命运啦， Atau carilah pertolongan yang lebih jelas. 或者你要求更正确的。 Di sini kita sama-sama belajar. 在这里我们一同学习。 Bartimius dia tidak goyah, tetapi dia lebih kuat mencari Tuhan. 我们要学习这个巴蒂买，他不单单没有这个动摇，他仍然找耶稣。 Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada hambatan, dia tetap kuat untuk menanti pertolongan Tuhan dalam hidupnya. 虽然有责备，但是他依着要找这个大卫的子孙耶稣。 Yang kedua tadi bahwa dia tidak goyah dalam menanti pertolongan Tuhan. 他不动摇，他找这个耶稣。 Ketiga, 第三啊， dikatakan bahwa dia meninggalkan ketika dia dipanggil, 当耶稣叫他的时候， lalu ia meninggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 这个瞎子啊就丢下衣服，跳起来，坐到耶稣那里。 Ya. Ketika dia meninggalkan jubahnya, itu sebenarnya dia juga sudah menanggalkan pencariannya, mata pencariannya. 当他这个瞎子丢下衣服跳起来的时候，他同时也这个丢弃他所要的饭碗。 Karena jubahnya ini bukan hanya menjadi alat pelindung dari dingin dan panas, 这个衣服呢，不单单能够温暖他的身体， tapi dengan jubah itu orang juga bisa mengenali dia sebagai pengemis di pinggir jalan. 但是这个衣服也是人家都知道他就是讨饭的人， Sehingga dia bisa mendapatkan penghasilan dari atribut yang dia pakai, ya termasuk jubahnya itu sebagai pengemis. 那么从这个他的衣服就知道他这个讨饭的这个服装。
Ketika dia meninggalkan jubahnya, dia berlari mencari kepada Tuhan. 当着下子就将衣服走到耶稣那里。 Apa yang kita bisa pelajari di sini? 从这里我们能够学到什么呢？ Dia meninggalkan pengharapan dunia dan dia beralih kepada pengharapan kepada Tuhan. 他把这个在世界的希望他放下，他要这个把希望就正对着这个耶稣。 Seringkali kita mau percaya kepada Tuhan, tetapi kita masih memegang keyakinan, kepercayaan kita yang lain. 我们每次要找上帝的时候，但是我们也找别的，这个不准确的这个上帝。 Kita masih memegang bahwa kita mampu melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. 或者我们有能力，我们自己的能力来解决我们的难处。 Yang pada hakikatnya sebenarnya masih mengandalkan kekuatan kita. 也就是我们仍然就是靠着我们自己的力量。 Tapi kita belajar di sini ketika kita berharap kepada Tuhan, kita harus meninggalkan pengharapan yang lain dan kita harus menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan saja. 就是从这里我们可以学习，我们要盼望这个希望就是在主耶稣。 Yang keempat di sini kita lihat, 第四点我们可以看到， Yesus bertanya kepadanya, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? 当耶稣说要我为你做什么呢？ Ya, dan dia menjawab, Rabuni, supaya aku dapat melihat. 那么这个巴蒂买瞎子说：“拉波尼，我要能看见。” Dia ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tetap fokus pada permintaannya, yaitu kebutuhan hidupnya. 当他能够见到耶稣的时候，他所求的呢，就是还是集中在他能够在生活中能够看见。 Dia meminta sesuai apa yang menjadi kebutuhannya dia, yaitu untuk bisa melihat. 那么他要求的是他所需要的，那么他能够看见。 Sehingga tadi, mengapa saya menyinggung tentang iman yang bertumbuh daripada Bartimius ini? 那么刚才我有提到，在他信这个巴蒂买， Karena Yesus sendiri mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. 因为耶稣自己说：“你去吧，你的信心救了你了。” Ketika iman itu tumbuh dan dia percaya akan menghasilkan satu buah ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, yaitu kesembuhan, itu benar-benar terjadi. 当这个巴蒂买他的信心都是能够找这个仰望这个主耶稣，那么正色的，那么耶稣能够帮助他。 Dan dia meminta sesuai dengan kebutuhannya dia. 他所求的就是符合他所需要的。 Dia tidak meminta untuk menjadi seorang yang kaya, 他没有求他要做一个富翁， tetapi dia minta sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya dia. 但是他所要的，他符合他所需要的。 Sudahkah kita datang kepada Tuhan dan meminta sesuai dengan kebutuhan kita? 我们来到上帝面前的时候，是不是我们所求的，我们所需要的吗？ Ketika kita berdoa kepada Tuhan meminta sesuatu, 当我们祷告，我们求上帝的时候， ternyata tidak dijawab-jawab sampai Tuhan bertahun-tahun. 耶稣没有来成全你的祷告的时候， Jangan cepat-cepat kita untuk menyerah. 那么我们不要快的来这个放下， Jangan cepat-cepat berputus asa. 不要这个奢望绝望。 Tetapi kita perlu mengkoreksi apakah yang kita doakan ini sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan kehendak Tuhan. 要审查我们的祷告是不是符合你所需要的这个要求上帝的吗？ Yang terakhir, 最后 dikatakan pada saat itu juga melihatlah dia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. 那么最后可以看到，你的信心救了你，那么就在
这个瞎子立刻看见了，就在路上跟随耶稣。 Ketika dia mengalami mujizat Tuhan, matanya kembali dipulihkan, bisa sembuh. 当他接到这个神迹，他能够这个看见的时候，那么他就非常的 Yang dia lakukan adalah mengikut Yesus. 他所做的，他要跟随耶稣。 Seringkali orang-orang yang sudah mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, akhirnya sampai di situ lupa. 很多人已经上帝已经救赎他、得救他，或者给他这个神奇的奇迹，但是到最后他还是忘记上帝的恩典。 Yang penting Tuhan sudah sembuhkan, puji Tuhanlah. 最主要的，上帝已经医治了我，那么就是感谢神了啦。 Tetapi tidak pernah mau mengambil langkah mengikut Yesus. 但是我们没有进一步要跟随耶稣。 Mengikut Yesus bukan hanya mengikut gayanya Tuhan Yesus. 跟随耶稣不是按照这个耶稣的模样。 Karena banyak orang yang pakai nama Yesus di Meksiko ya. 在墨西哥很多他们用这个耶稣来起名叫耶稣。 Yesus itu juru selamat, menjadi nama yang populer di sana. 耶稣是一个救赎主，但是在墨西哥呢，成为这个很普遍的这个名字。 Tapi apakah dia benar-benar mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus? 但是他真正的能够这个做到像耶稣那样的形式吗？ Belum tentu. 不一定。 Tetapi kita belajar dari Bartimeus ini. 但是我们要学习这个巴蒂买。 Ketika dia mencari pertolongan daripada Tuhan, dia sungguh-sungguh mencari pertolongan Tuhan. 当他的信心要求上帝这个救赎他、医治他，他真正的找耶稣。 Sekalipun ada hambatan, sekalipun ada tantangan, dia tetap kuat dan teguh menanti pertolongan 虽 Tuhan. 然有什么挫折，有什么责备，但是他心智很坚定，他要 Dia meminta sesuai apa yang dia butuhkan. 他所求的，他所需要的，就是要能够看见。 Dan dia tetap mengikut Tuhan ketika dia mengalami pertolongan Tuhan. Dia tetap tidak lupa Tuhan, dia tetap mengikut Tuhan 当 sepanjang 他 hidup. 已经得到了上帝的帮助，能够看见的时候，他就是不忘记上帝，就在路上跟随上帝。 Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. 愿上帝祝福大家。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, mengucap syukur untuk firman Tuhan, kembali mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dalam keadaan apapun kami Tuhan, ketika kami memiliki pengharapan pada Tuhan, biarlah pengharapan itu tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada hambatan, biarlah iman kami tetap tertuju kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan menolong mereka. Tuhan berikan mereka iman yang kuat dalam masa-masa pandemi saat ini Tuhan. Biarlah mereka tidak goyah, biarlah pengharapan mereka tidak bimbang, namun mereka selalu menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan. Dan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan dan kasih setia Tuhan, biarlah mereka rasakan dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, kami serahkan gereja kami dalam tangan kasih Tuhan. Tolonglah kami semua Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, majelis yang ada di tempat ini, untuk kami tetap memiliki iman yang kuat, memiliki pengharapan yang kuat, memiliki semangat yang kuat dalam menjalani pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah melalui gereja ini semakin banyak nama orang-orang yang bisa datang dan percaya kepada Tuhan. Setiap kebutuhan dari gereja Tuhan, kami percaya Tuhan yang mencukupkan dan Tuhan yang memberkati. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang saat ini masih dalam proses pemulihan. Berdoa untuk Bapak Chandra Markus, Tuhan menolong dia, Tuhan berikan kekuatan pemulihan. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan sanggup memulihkan dan menyembuhkan dia Tuhan. Setiap obat yang dipakai, dokter yang menangani, Tuhan pakai agar kesembuhan ini bisa terjadi bagi dia. Dan kembali bisa sama-sama melayani bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan Bapak Tony, kami berdoa menyerahkan Ibu Syuke, menyerahkan Ibu Fanglan, menyerahkan saudara-saudara kami yang lain, menyerahkan Ibu Cinsin. Tuhan menolong mereka satu persatu, Tuhan menjamah mereka. Mungkin ada juga jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan melawat satu persatu. Kami mengucap syukur
ada begitu banyak juga yang mengalami pemulihan dan kesembuhan. Kiranya Tuhan tetap menyempurnakan kesehatan mereka. Kami menyerahkan keluarga kami di mana berada. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menjaga. Kami percaya Tuhan kami semua dalam perlindungan, dalam pemeliharaan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan. 感谢主，愿上帝的话我们已经听了。 Kita perlu tetap berdoa agar firman yang disampaikan bisa bertumbuh di dalam hati kita masing-masing. 求主帮助，让上帝的话存在我们的心中， Supaya di dalam kehidupan sehari-hari 在我们的生活中 bisa bermanfaat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. 能够荣耀上帝的名，也能够助人 Belum sendiri. 荣神益人。 Ya. Saya ingin mengajak semuanya yang telah menyaksikan ibadah online ini bisa meresponi berkat Tuhan ini dengan memberikan persembahan seperti nomor yang tercantum di dalam layar Anda. 已经看完这个视频以后，能够受感动，能够奉献来赞助我们的教会的一切费用。 Kita harus rindu, mempunyai hati yang rindu supaya berkat yang Tuhan selama ini berikan bisa kita kembalikan kepada Tuhan untuk dijadikan pekerjaan Tuhan, memperluas pekerjaan Tuhan. 让我们每天的从上帝来的祝福，我们能够拿一部分给上帝的家，让我们能够荣耀上帝的名。 Kita belajar supaya kita bisa menjadi manusia yang memikirkan, yang rindu dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. 让我们学习，我们能够渴慕在上帝 Kita 的 sama-sama 家 menaikkan 中 puji-pujian. 一同来侍奉。 Jadikan aku saluran berkat. 我们一起来唱诗 Kita， menyanyikan satu bait saja. 借我是恩福。 Di dalam dunia yang penuh rindu, hanya yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihidupkan. Jadikan aku saluran berkat dan kasih Kristus. Jangan doaku dan jadikanku saluran berkat bagiku. Kita akan segera mengakhiri ibadah yang kita jalankan bersama. 我们要结束今天早上的崇拜， Kami undang semuanya tetap berdiri. 请大家仍然站立。 Kita menaikkan puji-pujian dosuluhi 我们唱赞一颂， dan doa berkat akan dibawakan oleh penginjil Richard Tulus. 祝福祷告由律察传道来祷告。 Oh
Jemaat kasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera, perlindungan dan pertolongan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan atas kita sekalian, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. 请坐，saat 报道 teduh 散会。 ibadah selesai. Tuhan memberkati Anda dan juga saya. Sampai berjumpa pada minggu yang akan datang. 我们平安，再会。